नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। परिश्रम जदि आपणकर अस्त्र हुए ना फ्रेंड्स तेबे सफलता दिने आपणकर दास हब। समय समस्त को मिले जीवन बदलैवाई किंतु जीवन पुणी थे मिले ना समय बदलैवाई। तेणु आज दिन को हस खुशी और सकारात्मक चिंताधारा सह आरंभ करंतु। आज हूँ 10 जून 2026 बुधवार दिन गणेश भगवान पूजा दिन। तेणु श्रद्धा एवं भक्ति एवं विश्वास सह जय गणेश निहाती लिखि दिंतु कमेंट्स रे। आसतु जानिबा आजिर पंचांग विषय एवं आजिर मेष ठारू मीन आपणकर भाग्यफल कौन कहूछि, कौन प्रतिकार करने आवश्यक एवं कौन सतर्क रहिबा आवश्यक सही विषय मु आज आपणक सह आलोचना करने को जाउछि। सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंचांग शुभ समय अशुभ समय एवं चंद्रकर स्थिति एवं सूर्यंकर स्थिति मध्य जानिबा। आज हूँ 10 जून 2026 बुधवार दिन मास रहिबो मल ज्येष्ठ मास पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि रहुछि दशमी तिथि पूर्वाह्न 11टा बाजिकी 56 मिनिट पर्यंत तापर एकादशी तिथिटा आरंभ होइजिवो। नक्षत्र रहिबो रेवती नक्षत्र रात्रि 9टा बाजिकी 45 मिनिट पर्यंत तापर अश्विनी नक्षत्र आरंभ होइजिवो। आजिर निषेध खाद्य होछि जेहेतु आज दशमी तिथि पूर्वाह्न 11टा बाजिकी 56 मिनिट पर्यंत तो कलम शाग खाइबा निषेध अटे। तापर एकादशी तिथि आरंभ होइजिवो। एही दिन पूर्वाह्न पर एकादशी तिथि पड़ुथिबारु व्रतर जो माने व्रत करचंती अन्न आमिष पियाज रसुण सबु वर्जन। आसंतु सूर्योदय समय जानिबा। सकाळ 5टा बाजिकी 37 मिनिट रे सूर्योदय हबो। सूर्यास्त समय रहिबो संध्या 6टा बाजिकी 48 मिनिट। आजिर शुभ मुहूर्त विषय जानिबा। आजिर अभिजित मुहूर्त रहिबो दिन 11टा बाजिकी 37 मिनिट रु दिन 12टा बाजिकी 15 मिनिट। आजिर अमृत काल समय रहिबो सकाळ 8टा बाजिकी 2 मिनिट रु सकाळ 9टा बाजिकी 34 मिनिट। आसंतु आजिर अशुभ समय विषय जानिबा। राहुकाल समय रहिबो दिन 12टा रु दिन 1 बाजिकी 30 मिनिट पर्यंत। राहुकाल समय कौनसी भी शुभ कार्य करा जाय नाही। आजिर जमगंडा समय रहिबो सकाळ 7टा 30 रु सकाळ 9टा पर्यंत। गुलिक काल समय रहिबो सकाळ 10टा 30 रु दिन 12टा पर्यंत। आज चंद्र राशि 9टा बाजिकी 45 मिनिट पर्यंत मीन राशि रहिबे। एहा परे मेष राशि को प्रवेश करिवे। सूर्य वृष राशि रे रहिबे। आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन आपणकर किपर रहिबो, केउ ग्रह आज आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। फ्रेंड्स वीडियोटी आरंभ करने आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जदि आपको पसंद आसते गोटे लाइक टे निश्चय कर दिंतु। एवं मेष ठारू मीन जानिबा आगु निज निजर इष्टदेवी देवता को स्मरण करंतु कि आज दिनटी आपणकर शुभमय एवं मंगलमय हो। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। कार्यक्षेत्र आज आपणकर दक्षता प्रतिपादित हेब। सहकर्मी माने आपण को सहयोग करने को लगे। व्यवसाय नूतन विनियोग पर दिनटी आज बहुत बढ़िया रही। आर्थिक स्थिति आपणकर आज मजबूत रहिबो। परिवार हस खुशीर परिवेश रहिबो। निज जीवन साथी मनमालिन्य जहाँ भी टेंशन थिला ताहा दूर हबो। प्रेम जीवन आज आपणकर भल रही। बुलाबुली करिवार यात्रार जोग मध्य रही। स्वास्थ्य साधारण रहिबो किंतु अधिक परिश्रम जोगु संध्या बेला को सामान्य थकापन टिके लगी रहिबो। आज आपण गणेश भगवान को दुबघास अर्पण करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। वृष राशि व्यवसायी मानक पई आज दिनटी अत्यंत शुभदायक रहिबो। बड़ धरणर आर्थिक लाभ हेबार संभावना रही। चाकरिया मानक नुआ दायित्व मिल पारे जहाँ भविष्यत पई आपणकर माने बहुत लाभ हेबो। घर को कौन अतिथिंकर आगमन आज हेब। कि कुणिया आपण घर को अपराह्न पर आसीपारती। मांगलिक कार्यपई योजना प्रस्तुत करेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। आज पेटजंत समस्या टिके देखा दे पारे तेणु बाहर खाद्य टिके दूरे ही रहिबा आवश्यक। आज आपण धला रंग अधिक यूज करंतु एवं ता सह ओम गण गणपते नमः यही मंत्र 108 लाख जप करंतु। दिनटी बहुत भलरे कटिबो। मिथुन राशि आज आपण कथबार्ता शैली द्वारा अन्य मान को प्रभावित करेंगे। आज कार्यक्षेत्र में वाद विवाद ठारू टिके दूरे ही रुहंतु। व्यवसाय कठिन परिश्रम ही सफलता आज आपण को मिलिबो। शेयर मार्केट रे निवेश करथिले टिके सावधान। आज दिनटी मार्केटिंग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करबा भल नुहे।
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ଆଜି ଅତିବାହିତ କଲେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ୟୋଗା ପ୍ରାଣାୟାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବିବାହ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରେ। ବିବାହ କଥା ଉଠାଇବା, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଉତ୍ସାହ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଆଜି ଆପଣ ସାଜିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ। ଆଖି ବା କାନରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ମଥାରେ କେଶର ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଆଜି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅନିଦ୍ରା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 21 ଲେଖା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଜି ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଖମୟରେ କଟିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଲେଖା। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ଆଜି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଦେଶୀ ସୂତ୍ରରୁ ଲାଭ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଋଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପ୍ରେମୀଜନଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପହାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଆଜି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ପୂଜାପାଠ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତାର ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଇକ୍ଲିଂ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜାଗୃତ ହୋଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାର ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାରି ସହ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆଜି, ତେଣୁ ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା
अर्चना करंतु दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। कुंभ राशि व्यवसायी मानक पई भागीदारी जो माने पार्टनरशिप रे अछंती चलथिबा कामरु बड़ लाभ आज देखिबाकू पाइबे। चाकरिया मानकू कार्यक्षेत्र सहकर्मी और बॉस को संपूर्ण सहयोग मिलवाकू जाउछि। आर्थिक स्थिति रे बड़ सुधार आसीबो। दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर रहिबो। जीवन साथी सह कोनोसी पुराना स्मृति रोमंथन करी आनंद पाइबे। अविवाहित लोकंक पई गुडे भल प्रस्ताव आज आसीबो। स्वास्थ्य आज आपणकर भल रही मनरे सकारात्मक चिंताधारा रहिबो। आज आपण हनुमान चालीसा 21 तलाका पाठ करंतु एवं हनुमान मंदिर जाई दर्शन करि आसंतु दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। मीन राशि आज आपण शत्रु मानक उपरे विजय लाभ करिवे। कोर्ट कचेरी मामला रे सफलता मिलिबो। आज आपणकू चाकरी क्षेत्र रे आपणकर परिश्रमर फलटा मिलवाकू जाउछि। व्यवसाय रे आदाय होनथबा बाकी टंका फेरस्त मिलिबो। निजर माता पिता पक्षर सहयोग मिलिबो। परिवार कोनोसी सदस्यंक सह मतभेद थिले ताहा आज समाप्त हेबाकू जाउछि। प्रेम जीवन आज स्वाभाविक रहिबो। स्वास्थ्य प्रति सचेतन ही रुहंतु। सामान्य थंडा किंबा ज्वर आपनको देखा देबो। आज आपण हलदिया रंग अधिक यूज करंतु एवं कदली गछरे पानी अर्पण करंतु। किछि भोग प्रसाद चढ़ंतु कदली गछरे। दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। धन्यवाद।